Poštovani gledatelji, pratite intervju tjedna na Cryptoverse.hr. Današnji gost je Ivan Glavaš, jedan od pionira hrvatske kripto scene i prvi čovjek kompanije BlackRoad. Ivane, dobrodošao u studio Cryptoversa. Hvala lijepa. Iza nas je još jedan zanimljiv tjedan, kako što se cjenovnih kretanja tiče, tako i u kontekstu vijesti. Pa za početak, kako komentiraš taj snažan pad s nedjelje na ponedjeljak i potom oporavak dan kasnije koji je potpuno anulirao gubitke? Jesu li to opet neke manipulacije ili? Ovo tu po meni možda je neka potvrda najave da se stabilizira možda malo ovaj pad i da bi moglo odreagirati pozitivnije na tržište, ali opet, mi biased ljudi smo uvijek okrenuti ka pozitivnom gledanju na cijenu na marketu. Dobro, s obzirom da si pozitivan, je li sada $100,000 za Bitcoin ponovno na stolu? Naravno, govorimo u nekom kraćem roku. Pa da, mislim da bi svi to voljeli vidjeti. Realnost je da će se to dogoditi eventually. Hoće li to biti sad za tjedan dana, za mjesec dana, za 6 mjeseci, iduće godine, nemam pojma, ali ja očekujem da bi se to moglo dogoditi, da. Sad, ovaj pad s nedjelje na ponedjeljak su brojni pripisivali negativnim vijestima oko Tethera s jedne strane i Strategija s druge strane. Jesu li to dva najveća straha koja trenutno muče kripto tržište? Pa ne znam, nekako Tether FUD, ja to zovem Tether FUD o kojem često se priča. Ja tu sam 10 godina vidim da se priča o Tether FUD-u. I nikad oni nemaju dovoljno rezervi, nikad oni nemaju dovoljno papira, nikad oni nemaju dovoljno approvala. Na decentraliziranim burzama oni ostvaruju najbolje promete, najveće likvidnosti. Sumnjam da ljudi koji drže te milijarde u Tetheru su bez dobrog due diligence to kako bi rekao, moraju imati zašto se usude tolike milijarde staviti u Tetheru i da nismo mi tu da ispitujemo jel on ima kolaterala, nema, nećemo, to pitanje već 10 godina se, koliko ja barem gledam, povlači. Povlači će se i narednih 10 godina, mislim, oni sad obnavljaju tamo krilo bijele kuće, mislim. Ne treba tu previše špekulirati oko toga. Razlozi za pad se uvijek gledaju nakon što je se dogodio pad. Znači, mi ne možemo upratiti koji su razlozi zaista bili za pad. Tržište je kao živi organizam i ta volatilnost je uvijek prisutna. Bilo da se radi o 100.000 Bitcoinu ili o 1000 Bitcoinu. Uvijek su iste priče. Kad govoriš o toj, ti kažeš što se tebe tiče desetogodišnjem fadu oko Tethera, mijenja li se konačno ipak percepcija? Mislim da je bitno iz kojeg kuta gledišta postavljaš pitanje. Ako gledaš iz kuta gledišta kripto usera, mislim da da. Mislim da sve više nas, ću se izraziti, se osjećamo potpuno komfortno držati Tether. Tipa, provajdanjem likvidnosti na nekoj decentraliziranih burzi, yieldanje negdje kroz Tether je nešto što je za nas, obične usere, potpuno normalno. Ima puno rizičnih stablecoinova, pa i tamo tapkamo po njima, a kamoli o Tetheru koji realno ima nevjerojatne financijske pokazatelje iz godine u godinu i tu ne bi trebalo biti pretjeranog straha. Radi se o jednom od najprofitabilnijih poduzeća uopće na planeti. 17 ljudi radi tamo. Da, a ostvaraju profitabilnu dobit od 10 milijardi, ako se ne varam. Jako lijepo. Još je tu jedna zanimljiva, taj njihov model. Dakle, oni kuju $1:1 za USDT za dolar. Ali, tu još oni kao kolateral kupuju uglavnom američke državne obveznice i tu dobijaju 4% godišnjeg prinosa. Kako gledaš na taj njihov model? Šteta što to drugi ne rade. Šteta što nas to više ne radi. Šteta što se to u Europi ne događa. Mislim, imaš obveznice u Europi, po 3-4%. Zašto se ne izdaju jednostavni euro stablecoinovi, trpaš obveznice, državne obveznice kao kolateral, mislim 100% je pokriće i imaš dodatnu zaradu. Znaš da ti europski stablecoini baš nisu zaživjeli, a osim toga... Stvari toga što ih nema dovoljno. EU nije naklonjena stablecoinima. MiCA je propisala kako se mogu raditi. Tako da to se može raditi. Okay? Znači, treba dobiti licencu. To je sad jedna druga tema, to je regulatorna tema koja je sve teže, sve veća i veća omča regulative ide oko kripta općenito, ne samo u Europi nego in general. Ko dođe i napravi stablecoin u Europi kroz koji može, kako ću reći, printat, jer je to nekakva terminologija kojom se koristimo u kriptu, eure,
Mislim, 99,7% novčane mase u stablecoinovima je dolar. Zašto si to dopuštamo? To je pitanje. Zašto Europa ne dopusti? Otvorimo vrata, imamo tehnologiju, imamo ljude, imamo znanje. Mislim, hardware walleti se proizvode u Europi najjači. O čem pričamo? Znači, mi imamo sve u Europi, ali jednostavno nemamo, kako bi rekao, regulatory approval i push, kao daj, idite to radite, vidite da firme te dobro posluju, poput Tetra, poput Circla, poput ostalih issuera stablecoinova, da se to pokrene u Europi i to bi bilo recimo jako zanimljivo kad bi neko dosta copy-pastao Tether, mislim, otvoriš firmu, jako je jednostavno napraviti ERC20 danas token i kako dodaješ obveznice u knjige ovoga firme, tako izdaješ coinove. Easy as that. Prijeti li taj regulatorni okvir koji je puno restriktivniji nego onaj u SAD-u, ako u SAD uopće postoji, prijeti li odljevom talenata iz Europe? Ne slažem se sa time, jako puno ljudi ide prema Dubaju, jel? Ali jako puno ljudi ide i prema USA-u, jel? Ali taj remote posao je jednostavno, u Europi je jako lijepo živjeti, barem iz mog osobnog stajališta ne bi išao negdje iskreno vani, to je jedno. Drugo, mislim da taj regulatori umbrella koji se stvara će trebati vremena da zaživi, ali on je tu sada da se, kako bih rekao, uključe i stariji igrači iz financijske industrije lakše i mi koji smo u kriptu da se minimalno moramo prilagoditi njihovom načinu poslovanja kako bi se spojile te dvije industrije. Jel? I to je put ka tomu je ta regulativa. Malo je teško je to za nas koji, mislim, ja dolazim iz tradicionalnih financija, tako da ja znam kako je raditi sa regulatorima, kako raditi u reguliranoj industriji, ali jednostavno je to nešto na što se moramo početi navikavati. To je to, gotovo je. Sad, dok je Tether neosporno dobro kapitaliziran, sve su veći strahovi oko Strategy. Spomenuli smo Strategy, dakle, najveći korporativni vlasnik Bitcoina. Doduše, Strategy je ovaj tjedan objavio da je kupio novih 130 komada, sad je na 650.000, više od 3% ukupne ponude vodećeg kripta. No primjetno je drastično smanjenje te akumulacije. S vrhunca u 11. mjesecu, pazi, 2024. je bio kupio 134.500 tisuća BTC-ova, a 11. mjesecu ove godine svega 9.100. To je ogroman pad, veći od 90%. Koliki je to problem za nastavak bula? Pa teško je reći. Mislim da nije on jedini pokretač bula. Imaš ETF-ove, imaš druge investicijske kuće koje kupuju. On je jako lijepo medijski upraćena osoba koja... Govoriš o Michael Saylor. Tako je, oprosti, Michael Saylor je njegov Strategy, koji vrlo, kako bi rekao, razborito govori o cijeloj priči koju on radi. Može li se ona održati? Meni osobno teško je to vjerovati. Ne znam u kom smjeru će to sve završiti. Evo, iskreno, jednostavno ne znam. Ovo je prvi puta da gledamo tako nešto. Nitko do sad se nije susreo sa ovakvom nekom pričom i logično je odgovoriti da se ne zna se šta će biti. On može govoriti da on zna šta će biti, jer on ima neko uvjerenje svoje. Ali da li ćemo mi doživjeti da će se u nekom trenutku njega jednostavno izlikvidirati? Ne onda da će doći neke crni ljudi koji će to Znači, Strategy bi mogao krahirati, nije too big to fail. Pa, mislim, nitko nije too big to fail, znači, u ovom svijetu. To smo se uvjerili već. Znači, ja pamtim hakiranja burzi od tipa 70, 80, 90 tisuća bitcoina, pa su preživjeli. Hoće li se to ponoviti sada kroz ovu priču, nemam pojma šta će se dogoditi. Evo, stvarno ne znam. Znači, lijepo je biti sa strane i gledati u ovaj eksperiment. Imali smo, kako se zove, japanski... Metaplanet. Da, Metaplanet i vidjeli smo kako nije baš slavno završio. No? To sad, šta će se dogoditi kod Saylora, jako je teško špekulirati o tome, jer jako ovisi o kretanju cijene. Hoće li pritisak prodavatelja na cijenu biti dovoljno jak da se cijena spusti do neke njegove likvidacijske cijene o kojoj se jednako tako špekulira koja je, ne znamo. Što će se dogoditi, vidjet ćemo. Da, vrlo je to interesantno. Sad, interesantna je i ta promjena stava. Imamo od nekadašnje mantre Saylorove, nikada neću prodavati svoj Bitcoin, pa promjenu prema onoj da bi ipak mogli prodavati ako bi morali. Koliki je to psihološki pritisak na tržište, ako i kada bi Strategy krenuo s prodajom? Mislim da
može jako psihološki utjecati, to si jako lijepo rekao, na tržište, može povući tržište u oba smjera što smo i vidjeli. Moramo reći da je velikim dijelom ovaj bull market koji se događao, recimo koliko je bilo, oko 16.000, ajmo reći prethodno dno CCA do ovih 120.000 CCA, 124. Velikim dijelom on je bio nekakva maskota tog rasta. Jel? Ne slažem se da je on uzrok rasta, ali je lijepo isprezentirano. On je i sebe isprezentirao i izbrendirao. Dosad se je izbrendirao kao Bitcoin guy. Što će se dogoditi ako to stane taj kotač, ne znam. Možda cijena jednostavno nastavi dalje rasti, možda ne nastavi, možda Saylorova priča možda stvarno ima smisla i to jednostavno prođe cijela priča i on nastavi kupovati dalje. Evo vidjeli smo sada da su pripremili rezervu, odnosno prikupili rezervu, naravno izdavanjem dionica od 1,44 milijarde, ali dolara, dakle fijata. Priprema li se strategy sa ovom rezervom za bear market? Kako ti vidiš taj potez? Vidim da shvaća da postoje rizici. Njegove obveze nisu denominirane u BTC-u, nominirane su isključivo u dolaru i mislim da je fantastičan potez pripremiti se za 2-3 godine unaprijed, isplate svih obaveza koje ima, kako bi, ajmo reći, mirnije se spavalo, jel? Tako da potez, svaka čast. Svaka čast, jednostavno nevjerojatno dobar potez. Što kažeš na kritike dežurnog kritičara Petera Schieffa, da taj potez znači priznanje da će cijena Bitcoina padati, dakle idemo u bear market i da strategy treba te dolare za podmirenje obveza, a nakon što se to iscrpi bit će prisiljen prodati svoj BTC po puno nižim cijenama nego što je danas. Malo bi se vratio na početak emisije i ako se stvarno, ono što smo komentirali kod cijene, događa to da se možda formira nekakvo, barem kratkoročno dno, može Peter Schiff opet biti ono što on uvijek na kripto marketu i je, a to je kontraindikator. Da, on i Kramer, jel? Da. Moje mišljenje. Okay. Nije investicijski savjet, da se odmah ogradim, naravno. Jasno. Ali, ni tu nije kraj mukama strategija. Ranije je izašla vijest da MSCI, koji stoji iza brojnih globalnih indeksa, planira reviziju u prvom mjesecu, mislim, sljedeće godine, a ta revizija bi potencijalno iz indeksa isključila kompanije koje drže više od 50% imovine u kriptu, strategy naravno da drži. Koliki je to problem? Što stoji iza te potencijalne odluke? Dakle, nije još sigurna. Je li ovo nekakav udar banaka, financijskih institucija, Wall Streeta na strategy? Ako ćemo malo špekulirati i malo pustiti mašti na volju, jel? Da. Znači, ako netko ima alat kao, neću reći, neke jake financijske institucije, država ili netko treći, ako netko ima alat kako bi mogao na neki zaobilazni način, na jednostavan način doći do te količine Bitcoina koju on ima, to bi mogao biti zanimljiv put. Znači, možemo špekulirati i maštati o takvim stvarima. Opet ću reći, što će se dogoditi, mi ne možemo predvidjeti. Da li su pritisci na MicroStrategy očiti? Moje osobno mišljenje da jesu. Nešto se krije iza tih svih pritisaka i zastora. Što će se otkriti na kraju toga svega, špekulirati možemo, kažemo svemu, ali da li ću se čuditi ako u jednom trenutku za 6 godina cijela ova njegova količina bude u državi? Neću, mislim. Imali smo situaciju 2000, evo ovo je sad totalno nepripremljen podatak koji vadim, ali tamo negdje 21. 20. Kada je Bitcoin mining, samo odjednom se pojavilo 30% USA Foundry da drži Bitcoin mininga. Odjednom su došli. Kako, šta se, mislim, niko nije upratio vijest, ali to se dogodilo. Ovdje svi pričaju o Sayloru, on je glasan je i tako dalje i on je imao u svojoj povijesti već jednom da je imao failove sa svojim igranjem sa kupovanjem domena i tako dalje. Povijest se često ponavlja, rimuje, ne znam, teško je. Špekuliramo o tome i uvijek nekako pričamo o tom kao
tim scenarijima kada dođe do nekakvog pada cijene, kada se strah gura na tržište i tako dalje, mislim da bi trebalo jednako tako i više sadržaja dati u javnost kada je pozitivan aspekt na marketu, kada probijemo 125, 130, 150 i isto tako špekulirati je li ovo se događa zbog Sailora i trebaju li drugi isto to raditi. Znaš, možda se ovo sad događa da je to sad prilika drugima da uđu u market. Ovo što se sad događa s ovom korekcijom. Ali pitam što se tiče ovog pritiska, odnosno udara na Sailora, zato što JP Morgan izlazi sa jednom obveznicom koja je prilično zanimljivo strukturirana i de facto je konkurencija MicroStrategy-evoj dionici koja funkcionira kao svojevrsni leverage na Bitcoinu. Tako je, da. A upravo je taj JP Morgan bio ta banka koja je izvijestila da bi uklanjanjem iz indeksa Strategy mogao izgubiti više od 10 milijardi dolara kumulativno iz svih indeksa koje bi slijedili onda MSCI. Sad, Strategy ima nekih 50 milijardi tržišne kapitalizacije. Sad te pitam čovjeka koji dolazi iz tog sa financijskog tržišta, što bi značilo kada bi kompaniju od 50 milijardi dolara tržišne kapitalizacije pogodio odljev 10 milijardi zato što bi pasivni fondovi morali prodavati radi uklanjanja iz raznih indeksa. Da. Ne mogu reći da to ne bi moglo rezultirati nekim ozbiljnim bear marketom, što se nekako bi mogli poklopiti sa ciklusom u kojem se nalazimo. Znači da li će to biti katalist za okidanje onog klasičnog, četvrti kvartal 2025. godine imamo top BTC-a, to je negdje 10. mjesec za sada, poklapamo se sa četvrtim kvartalom, ciklički, znači imamo možda godinu dana ispred nas jakog pada. Hoće li se dogoditi to da u prvom mjesecu ga delistaju, da ga razvale? Možemo špekulirati, ali nemamo odgovor. Ali ako se to dogodi, uopće neće izgledati čudno na marketu ako odemo 70% dolje, 70-80%. Kako su korekcije išle, jel? Vjeruješ u četverogodišnje cikluse i dalje? Pa, ne. Ne vjerujem. Mislim da se ciklusi mogu ekstendati zato što se situacija na marketu kompletno promijenila. Vjerujem da je moguće da će se kako se rastovi smanjuju, kako se novčana masa povećava pa se rastovi umanjuju. Prinosi smanjuju, da. Tako je, prinosi, može prinosi. Vjerujem da će se jednako događati i s padovima. I zato mislim da nećemo imati klasične standardne četverogodišnje cikluse gdje imaš puta 10 u 3 godine i onda godinu dana imaš pada 60-70%, nego će se to sve nekako, ajmo reći, smutati. Pa rastovi se smutaju. Znači volatilnost sama po sebi pada. Tako je. Kako generalno gledaš na poplavu datova, dakle trezorskih kompanija koje gomilaju kripto, ne govorim tu samo o BTC-u, ima ih razno raznih, većina njih trenutno posluje sa MNAV-om ispod 1. Koliko su one nešto dobro, a koliko opasnost za tržište digitalne imovine? Moje mišljenje kad sam ušao u kripto je da je to neminovno da se to mora dogoditi. Znači to je super imovina za držati u knjigama. Nisam pobornik pretjerivanja da se firma sastoji isključivo, posebice listane firme, da se sastoji isključivo od kripto imovine kao naš biznis je da mi držimo kripto imovinu. Pa to je, spomenuo se Metaplanet, oni su hotelijerska firma koja sada isključivo kupuje Bitcoin. Da. Često se to dogodi očito u tom investicijskom dijelu da firme samo odu all in u tu priču i očekuju nekakve velike povrate. Smatram da je to razdoblje završeno, da ćemo imati povrate, ali datovi da će se pojavljivati sve više i više njih. Osobno me čudi da toga već nemamo i u Hrvatskoj, evo, iskreno. Znači, za mene osobno smatram da je jako dobro da se to sve više i više popularizira. Jer, super je ta imovina, svi smo u tomu. Zašto ne bi, osim da smo privatno, zašto ne bi poslovno bili izloženi u jednaku imovinu? Da, ovo ti je djelomično, zanimljiva primjena. Baš me zanima kad ćemo vidjeti prvu hrvatsku
trezorsku kompaniju. Da, mi smo se potrudili sa onim fondom, radili smo Whitebridge Asset Management, napravili smo znači, prvi alternativni investicijski fond i udjele u tom fondu zapravo predstavljaju direktna kupovina BTC-a na marketu i držanje znači, na cold walletu u fondu tih BTC-ova i u biti to je imovina koja se kod nas pojavila 21. već 22. Inače firme su koje su u Hrvatskoj već mogle tad se izlagati, ne znam, BTC je bio oko 20.000 kad smo mi to lansirali. I mogu se firme bez problema izložiti na način da kupe udjele u alternativnom investicijskom fondu i imaju izloženost u BTC. Znači mi imamo vehicle koji to radi. Da, dobro, to bi bilo nešto više kao ETF. Ovdje se na burzama izlistane kompanije svoju bilancu izlažu kriptovalutama. Tako je, da. Mislim da je dodatna kočnica u svemu tomu je know-how. Znači nije jednostavno u firmi držati ključeve u kojima leži hrpa kripta, da tako se izrazim. I mislim da dok se taj dio ne posloži na nekakav jednostavniji način, nećemo to još ni vidjeti, ali dolazi, sve to dolazi. Znači razvija se na sve strane, dolaze stvari koje su nove, koje će omogućiti točno to o čemu pričamo. Sad da ne bi samo bili crni, ima ovaj tjedan i dobrih vijesti, dapače odličnih. Recimo ona da je jedan od posljednjih anti-kripto financijskih divova upravo kapitulirao. Vanguard otvara svoja vrata kriptovalutama kroz ETF-ove. Koliko je značajan taj moment? Toga će biti sve više i više, očigledno. Znači, cijela tradicionalna tradfi, tako ih zovemo sada, ulaze u kripto. I mislim da ćemo ovakvih vijesti u narednoj godini, a posebice ako bude bear godina, bit će ih sve više i više. Došlo je odmah nekoliko sati zapravo nakon ove vijesti, došla je vijest da je Bank of America preporučila svojim klijentima visoke kapitalizacije, alokaciju svojeg portfelja, odnosno alokaciju kriptovaluta u svoje portfelje od 1 do 4%. Tako je, da. Je li kripto sad zapravo ušao u mainstream? Je. Potpuno? Moje mišljenje je da je, da. Jer sad je već ona faza da kupuješ ga na mobilnim aplikacijama, vrlo jednostavnije nego tipa zlato. U ponedjeljak je službeno završilo kvantitativno stezanje u SAD-u, još jedna dobra vijest, sa ubrizgavanjem 13,5 milijardi dolara u bankarski sustav u jednom jedinom danu. To je druga najveća jednodnevna operacija od pandemije covida. Što očekivati dalje? Što to znači za kripto tržište i nastavak bull runa? Promjena politike, ajmo reći Feda, uvijek rezultira jakom volatilnošću na marketu. Uvijek. I ako gledamo povijesno, oni nikada nisu imali, kada dolazi quantitative tightening, quantitative easing, uvijek je taj period dolaska popraćen sa vrlo jakom volatilnošću na marketu. Komentirali smo na početku emisije da se događa isto, rimujemo se, znači sa prethodnim ciklusom, kada su se ovakve stvari događale. Možemo li očekivati upumpavanje sada više novca u sustav, što bi trebalo onda pokrenuti i sva ostala tržišta? Moguće je. Ono o čemu sam čitao dosta ove godine je da uvijek, kao što smo i počeli emisiju sa tim malo negativnijim aspektom gledanja, treba imati strah od toga ako krene pumpanje love u market, a market nastavi padati. Inflacija? Da. Znači toga se treba malo bojati. Ne pričam o kriptomarketu, samo pričam globalno o marketima. Ukoliko dođe do toga da se počne stvarati novčana nova masa za ulaganja, a market krene dolje, to bi moglo biti jako kobno za u neki bear market ozbiljniji bi se moglo ući. Ne bih htio prizivati 2008. Ali mnogi prizivaju. Da, treba biti uvijek kontrarijan. Okay. Ja volim biti kontrarijan. Kako generalno vidiš tu opreznu politiku Jeroma Powella, dakle čelnika Feda, nasuprot jakim pritiscima Bijele kuće da se ide u snažnije i brže rezanje kamatnih stopa? Smatram da on dobro radi svoj posao. Smatram da je do sad u svom mandatu odradio vrlo dobro svoj posao, sve je lijepo najavljivao. Njegov posao nije da on diktira marketu, što da market radi. Njegov posao je da on čita šta se događa na marketu i temeljem događanja na marketu djeluje kroz Fed. Mislim da je imao dobre poteze.
Smatram da je imao dobre poteze. Donald Trump je potvrdio da će najaviti ili objaviti Pavelovog nasljednika početkom sljedeće godine. Vjerojatno će to biti Kevin Hassett, koji će sasvim sigurno provoditi Trumpove želje. Što očekuješ od tog Hassettovog mandata? Investicijska zajednica generalno je snažno pozitivna oko toga i zapravo ne može dočekati novu eru sljedećeg Fedovog vodstva. Očekujem pozitivan odjek na marketu kada se to dogodi, zato što jednostavno sa svih strana kao da dolazi taj neki pozitivan aspekt, sve skupa gledajući na marketu, nešto se iza zastoja događa, ne vidimo točno šta je, možda će ovakvi potezi i oni koje će on dalje provoditi kroz Fedovu politiku, rezultirati s time da će market krenuti gore, ali će onda ispasti, to smo mi odradili. Ali s druge strane, znači, ne diktira on market. Market je kao živo biće i znači market djeluje po pitanju fundamentalnih pokazatelja koji sa vremenom odmaka se događaju na cijeni. Ako tako gledamo market... Ali mu možeš pružiti katalizatore. Uvijek se to može, ali ne možeš protiv marketa. Protiv marketa ne možeš. Znači, ako se događa razvoj na polju kriptoindustrije, a mi pričamo ovdje da najveći fondovi, da najveće tvrtke kupuju coinove, znači sad sebi za stash, nude to kao uslugu svim ljudima u svijetu. A mislim, šta bi trebali očekivati? S druge strane, razvoj tehnologije koji se događa u kriptu, to nismo jako dugo vidjeli. Znači, open source-ani projekti koji dolaze, koji će revolucionalizirati kompletan sistem financijskog poslovanja, kroz DeFi, kroz kriptoasetse, svake vrste, nismo još ni počeli. Znači, nije se ni počelo događati. Mislim, mi pričamo tu samo o ponudi imovine za kupnju, a tko će tek koristiti tu imovinu? Mislim, na super smo putu, moje osobno stajalište. Je, baš je neki dan Larry Fink iz BlackRocka rekao da se zapravo ispod sve ove površine ne vidi što se događa ili što će se tek događati. On je tu konkretno mislio na tokenizaciju, tako znači je, RWA. Sve će biti na blockchainu. Gledao sam super prezentaciju sa ovogodišnjeg Dev Connecta u Buenos Airesu, gdje je lik objašnjavao kako Etherealize se zove tvrtka u kojoj radi i on se zove Jerry Ryan. On je OG crypto guy, totalni. I frajer je objašnjavao kako je išao po institucijama ove godine i objašnjavao im je kao, ali gledajte, radimo real world assets. I kaže da su ga svi u financijskoj industriji jako čudno gledali dok mu jedan lik na sastanku nije rekao kao, dude, those are just assets. Kao, kakav real world asset? To su assets. Da. Znači, vi ste složili T0 assets, točka. I to je fantastično. To je toliki odmak. Pa samo zamisli šta znači ako je likvidnost negdje spremljena na 2 dana, taj T+2, samo u obliku financijskog instrumenta, a da ne pričam koliko je lokano kroz imovinu kao što su nekretnine i tako dalje, koja je teško prenosiva imovina, kroz umjetnine, kroz kojih nema ni tractiona šta se tu događa. Ako se te stvari uspiju malo tokenizirati, ako se tu uspije malo samo dirnuti u to polje, mislim, to je... Da, jasno. To je katalizator. To je taj katalizator možda koji čekamo da će jednostavno eksplodirati sve u tom svijetu. Javio se ovaj tjedan i Gary Gensler, dugo ga nije bio. Imao intervju na Bloombergu, na Bloombergu mislim da je bio. I kaže, bivši predsjednik SEC-a, dakle Američke komisije za vrijednosne papire i burzu, i dalje zapravo ponovio onaj svoj stav da se Bitcoin izdvaja od 1000 drugih kripto tokena. Drugim riječima, ovo ostalo je sve spekulativna imovina, a Bitcoin je svijet za sebe. Kako ti gledaš na tu podjelu? Sad moram reći, jesam li Bitcoin maxi, jesam li Ether maxi ili sam kao to je škakljivo malo pitanje za svakog ko je u kriptu. Ja to gledam kroz aspekt financija. Stablecoinovi se ne izdaju na Bitcoinu. A stablecoinovi su možda the hot topic o kojem se jako malo priča. Stablecoinovi nastaju na chainovima koji moraju moći održavati sigurnost izdavanja tih stablecoinova. Ja mislim da je to budućnost. Moj stav je da je tu leži tajna zašto bi kripto trebao odlijepiti jako. Jer isto sam tako pročitao nedavno zanimljivu jednu opservaciju lika jednog na Twitteru koji je napisao kao
Ljudi, zamislite da se ovo što se dogodilo na Bitcoinu dogodilo, ali da se jednako to kao i do svih sadašnjih godina to dogodilo i na Etheru i na Solani i na svim drugim coinovima, koliko bi ljudi zapravo dolazilo u kripto tada? Znači sad, ja osobno oko mene nema puno ljudi koji ulaze u kripto. Ulazi financijska industrija polako i sve, a sve je to ulaženje na principu građenja tehnologije, pripreme infrastrukture za ulazak i tako dalje. Ali individualnih ljudi koji su recimo meni dolazili često na razgovore, savjete i tako dalje, period je stao 2021. druga je stalo sve. Zašto? Zašto se to događa? Ne znam, evo. Nije mi jasno. Sve postaje kompleksnije i kompleksnije čitati šta se zapravo događa tehnološki u razvoju ovoga kripta, ali sve jednostavnije postaje koristiti aplikacije koje su se razvile. Da, puno ljudi primjećuje da nema te neke nove baze koja moje mišljenje je da zato što znaš potegnuo je samo Bitcoin, ostalo je više manje legalo. Da, ovaj ciklus. I mislim da je to rezultiralo sa time što nema ljudi. Ja odem na konferencijama je po 20, 50, 100 ljudi. Nema ljudi, da. Jednostavno, nema incentiva, da tako kažem. Ja. Mislim da je stvar incentiva. Ako bi market potegnuo sve gore, mislim da bi puno više ljudi ulazilo. Koliko bi Ethereum mogao povući gore sad nakon svoje Fusaka nadogradnje, znači radi se o 17. nadogradnji u 10 godina starom lancu, koliko je to bitan upgrade, što donosi korisnicima, što donosi mreži? Da, Fusaka je sad novi upgrade na Etheru koji se događa i svi koji pratimo, radimo nešto oko Ethera ga željno iščekujemo. Donosi smanjenje korištenja fijeva, znači fijevi će još dodatno padati, oni su popeglani sada, ekstremno su popeglani fijevi na Etheru. Nekoć su se transakcije znane kada je gužva, da tako se izrazim, na chainu, plaćaju po 50, 100, 200, 500 dolara. Evo, ja redovito radim na Etheru transakcije, znači to više nikad nije iznad 10-15 centi. Idemo još niže, L2 razvoj je nevjerojatan. Fusaka omogućuje dodatno smanjenje i fijeva na L2-kama. Smatram da se tu događaju jako velike stvari i da tko god da je u kripto, ako nije, da slobodno malo dublje se zareže i uđe u priču oko Ethera. Mislim da tu ima jako lijepih stvari koje se razvijaju. Ok, ajmo prema kraju, ajmo malo na tvoju karijeru. Započeo si karijeru kao broker na tržištu kapitala, a potom si nastavio kao direktor nadzora na Zagrebačkoj burzi. I onda se odjedanput našao u kripto i blockchainu. Što te privuklo, od kuda ti u kriptu? Da, super. Kao i svaka priča. Pa ušao sam na... Iskreno stari je poslao neki mail meni, on je u poreznoj upravi dugo radio i poslao mi je mail i on kao klasični poreznik i mene pitao šta je ovo, Ivane, kako se s ovom imovinom rade neke transakcije, a nitko tu ne uzima porez između njih, kao zašto se to događa, ajmo on te kao vidi. Ja kako sam ušao u to, otvorio sam si malo kad sam čitao, kad sam vidio kao ok, neka imovina, to mi je treći puta da mi netko priča o Bitcoinu, čekaj, tata, znaš kak je stvar, moraš ga slušati. Sad sam ja otac, znači, zato to tako gledam. Tata je bio glavni razlog. Je, da. I ja stvarno imam puno sreće očito u životu i ja sam onda, kad sam to pogledao, pročitao otprilike što se događa, jer nisam tehničar da bi to shvatio. Naravno da je bilo flipanje u glavi. Tad sam bio na biciklu, bankomat, na pauzi na burzi, biciklu, bankomat, otvorio wallet i na bankomatu, hop, minus do kraja i sve u kripto. I onda sam došao to doma reći Burazu, koji je PMF-ovac, matematičar, programer. I on, ti nisi normalan, ti šta ti radiš, ti ćeš ovu obitelj u propast, pa daj čitaj. Kad je on to pročitao, on poludio još više nego ja, jel? Logika. I onda je stari pitao, pa šta vam se dečki događa, pa šta to pričate, pa oni mi su njemu probali to objasniti, da je rekao, ok, ništa vas ne razumijem, ali mislim da vas trebam upratiti. I nekako smo svi zajedno ušli u kripto. Ja imam recimo u povijesti da sam 2016. godine morao prodati 2 bitcoina da bi platio doma struju. Znaš, tako da... Da, super, svaki ima svoju priču, jel?
Tako da nije bilo jednostavno ući u kripto. Dugo godina je trebalo da se nekako etabliram, iščupam iz svega što je nosio ulazak u tu industriju, ali nisam odustajao, jel? I nekako ono što me je privuklo je kad sam razumio da se radi o tehnologiji T0. Znači jednako kao kada je došao printer, a pisale su se knjige i kao, pa sad ćemo uopće trebati više knjige, sad možemo sve printati. Mislim, knjiga je nastalo još 1.000.000 puta više. Tako i ovdje, došao je printer, došao je kvantni skok u tehnologiji za razvoj financija. I to je to što je mene privuklo. Bio si jedan od pionira u Hrvatskoj, učestvovao si u osnivanju UBIK-a, dakle krovne kripto udruge u Hrvatskoj. Koliko se scena promijenila? Koliko se odnos institucija i državnog aparata, regulatora, zakonodavaca prema kriptu mijenja? Ok, što se zakonodavaca tiče, to više nije naše pitanje, to se odlučuje negdje drugdje. Tako je. Ovako ću reći, ja sam dugo u industriji financijskoj i jako puno radio sa regulatorom i mislim da nisu oni nikada bili kontra ove priče, kao iskreno niti bankari. Jednostavno nisu razumjeli. Točno. Znači, mislim da je financijska pismenost, i recimo sad možemo to zvati kripto pismenost, ali ja to sve guram pod financijsku pismenost, je jedna od ključnih stvari koju bi trebalo promovirati puno više u Hrvatskoj. Kako se institucije i individualci sve više i više opismenjuju po pitanju načina na kojem principu uopće funkcionira, što je to transakcija, što je to privatnost, što je to ta kripto imovina, zbog čega je ta razlika bitna. Mislim da je tu ključ za širenje cijele industrije. Nitko nema, ima tu jako puno incentiva u novčanom smislu. Da. I banke vole novac, i institucije vole novac, i regulatori vole novac, i svi volimo novac jer jednostavno što imaš više novca imaš ugodniji i lakši život. Mislim, to je jasno. I mislim da kada bi se svijest pomaknula na principu da smijemo o tome otvorenije govoriti i reći hej, ali šta ako ova priča fakat prođe, a vidimo da prolazi. Ponovit ću ono što sam rekao kada držim predavanja, a to je ljudi moraju biti svjesni da je puno rizičnije ne imati ništa u kriptu nego imati išta u kriptu. I to je taj mindset koji ljudi moraju promijeniti, da moraš biti izložen u takvu imovinu jer šta ako prođe, a prolazi, gotovo je. Ok, evo je za sam kraj. Tvoj Blockroad nudi ključ u ruke za klijente, bez obzira tražili isključivo savjetovanje o razvoju blockchaina, marketinške usluge ili prikupljanje kapitala. Ima li tu interesa i tko su klijenti? Pa ovako, firma je nekako, ajmo reći više... Zvuči vrlo opće. Da, pa i je opće. Uvijek je to tako u ajmo reći, malim firmama. Mi smo nekako firma koja se orijentirala prema razvoju tehnologije u kriptu. Radimo na nekim elementima kod proof of stake-a, radimo na nekim programerskim rješenjima za povećanje opticaja za povećanje mogućnosti individualnim osobama da uđu u svijet proof of stake-a. I nekako je se sad sve iz one početne priče kada smo počeli to raditi firma pretvorila u kompletno deep developersku priču koja razvija svoj projekt koji će jednog dana izaći na svjetlo. Puno ti sreće, želim što se toga tiče i puno ti hvala na tvojim analizama. Ne, hvala tebi na pozivu. A hvala vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ako vam se ovaj intervju svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe na naš kanal. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!